So, this Canto 5, Chapter 19, a description of the island of Jambudvipa, text 15. Estamos leyendo el Shrimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 19, texto 15. Tana prabodhvam kulkale valapitam Tana prabodhvam kulkale valapitam Tana prabodhvam kulkale valapitam Tvam mayayaham mamatam madoksayam Bindyamayena suvayam sudobidam Bindyamayena suvayam sudobidam Videyogam tvaina sabhavam Videya yogam tvaina svabhavam iti Tana prabodhvam kukale varapitam Tvan mayayam mamatam madoksayam Bindyamayena sivayam sudobidam Videyogam tvaina svabhavamiti Tana prabodhvam kukale varapitam Tanmayayaham mamatam madoksayam Bindyamayena suvayam sudobidam Videyogam tvaina svabhavam iti Tana prabodhvam kukale varapitam Tana prabodhvam kukale varapitam Mayayam mamatam adokshaya Tvamayayam mamatam adoksaya Yamayena suvayam sudurvidam Bindyamayena suvayam sudobidam Videhi yogam tvayina swabhavam Videya yogam tvaina svabhavam iti. Mataji. Tana prabodhvam kukale varapitam Tanmayayam mamatam madoksaya Bindyamayena suvayam sudobidam Videyogam tvaina svabhavam iti. Good. Word for word translation. Tat, therefore, Por lo tanto, Naha, our, nuestro, nostro, Prabhu, O my Lord, oh mi Señor, O my Señor, Tvam, you, tú, Kukalevara Arpitam, invest in this bad body full of stool and urine. impregnados en este cuerpo miserable, lleno de excremento y orina. Tvatmayaya, by your illusory energy. Por tu energía ilusoria. Aham mamatam,
conception of I and my. los conceptos de yo y mío. Adoxaya, Adoption. O transcendence. O realidad trascendental. Realidad trascendental. Vintyama, may give up. Podamos abandonar. Yena, by which? Por los cuales, Comes. Asu, Asu. very soon. muy pronto, Vayam, we, nosotros, nosotros. Sudobidam, Suduvidam. which is very difficult to give up. que es muy difícil de abandonar. Es muy difícil. Videi, Ide. please give. Por favor, da. Por favor. Yogam, Yoga. the mystic process. El proceso místico. El Process proceso of místico. mystic. Vai, Vai. unto you, A ti, Ati. Na, Na. auch, nuestro, Nuestro. Svabhavam, Swabhavam. which is symptomized by steady mind. caracterizado por una mente estable. Caracterizado por una mente estable. Iti, Y thus, Así. así. translation and purport by Abhaicharavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Therefore, O Lord, O Transcendence, kindly help us by giving us the power to execute Bhakti Yoga so that we control our restless minds and fix them upon you. Por eso, oh Señor, oh realidad trascendental, ten la bondad de darnos el poder de practicar Bhakti Yoga, de manera que podamos controlar nuestras mentes, nuestras inquietas mentes y fijarlas en ti. We are all infected by your illusory energy. Therefore, we are attached, very attached to the body which is full of stool and urine and to anything related with the body. Todos nosotros estamos contaminados por tu energía ilusoria. Debido a ello, sentimos un gran apego por este cuerpo miserable que está lleno de excremento y orina, y a todo lo relacionado con él. Except for devotional service, there is no way to give up this attachment. La única manera de abandonar ese apego es el servicio devocional. Therefore, kindly bestow upon us this benediction. Te pedimos que, por favor, nos concedas esa bendición. And the purport. Significado. The Lord advises in Bhagavad Gita, Manmanabhav Madbhaktomachi Mam Namaskuru. En el Bhagavad Gita, el Señor aconseja Man Manabhava, Mad Bhakto, Mad Yaji, Man Namaskuru. The perfect yoga system consists of always thinking of Krishna and always engaging in devotional service, always worshipping Krishna and always offering obeisance unto him. El sistema de yoga perfecto consiste en pensar siempre en Krishna, ocuparse siempre en servicio devocional, adorar siempre a Krishna y ofrecerles constantes reverencias. Unless we practice this yoga system, our illusory attachment for this bad body, which is full of stool and urine, is impossible to give up. Si no practicamos ese sistema de yoga, nos será imposible abandonar el apego ilusorio por este cuerpo miserable, que está lleno de excremento y orina. The perfection of yoga consists of giving up attachment for this body and bodily relationships and transferring that attachment to Krishna. La perfección del yoga consiste en abandonar el apego por el cuerpo y por las relaciones corporales y en orientar ese apego hacia Krishna. We are very attached to material enjoyment, but when we transfer the same attachment to Krishna, we traverse the path of liberation. Estamos muy apegados al disfrute material, pero ese mismo apego, cuando lo orientamos hacia Krishna, nos lleva por la senda de la liberación. One has to practice this yoga system and none other. Debemos practicar exclusivamente ese sistema de yoga. Om Jnana Timanasya Chanasana Shanakya Sakshavan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chichitayamanopstam Stapitam Yena Bhutale Svamrupakadamyam Dudati Svapadantikam Vandeham Shiru Shiyuda Padkamlam Shirum Vaishnavam Sa Shirupam Jagajatam Sakana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savrutam Parajana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Ladita Shivishakam Vitam
He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandho Jatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kansana Gauragi Radhe Vrindavaneshwar Vishabhanu Sutta Devi Panamama Hari Priye Vancha Kalpta Visha Kripa Sindhu Padram Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Desatani Srila Prabhupada Ki Jai. So in this verse the point is made that devotional service is the only process to get out of the material world. Este verso hace el punto de que el servicio devocional es la única manera de abandonar este mundo. So at one side this verse points to getting out of our abominable situation in the world. Estos primeros puntos de cómo abandonar esta situación abominable And come to devotional service to the Lord. y venir al servicio devocional del Señor. Or, in other words, how to get rid of our attachment to the world En otras palabras, cómo deshacernos de nuestro apego al mundo and become attached to Krishna. y volvernos apegados a Krishna. Srila Prabhupada translates in this verse and in the previous verse the word Kuvalevaram as a bad body full of stool and urine. Y la Prabhupada traduce en este verso y en el anterior Kukalevaram como un cuerpo lleno de excremento y orina. In Bhagavad Gita, Krishna says Antakale, Smaran Muktva Kalevaram. Antakale. Anyway, but he says at the end of the body, the Kalevaram, you have to think of me. Yeah. Krishna dice, Antakala Samami Vasman Muktva Kalevaram, you have to think of me. Krishna dice en el Bhagavad Gita, al final de este cuerpo tienes que pensar en mí. So there you have also the word Kalevaram, but here the word is Kuvalevaram. Ahí tienes la palabra Kalevaram, pero aquí la palabra es Kukalevaram. That. So we receive this body by nature, Recibimos este cuerpo por la naturaleza and it's not very, at one side, it's not very desirable. y por un lado no es muy deseable. If we analyze it and we find out what's beyond the covering of the skin of the body, Si lo analizamos descubrimos que hay más allá de la piel. it's not very desirable. No es muy deseable. That those who have the profession of doctor, they know the body's not so nice. Aquellos que tienen la profesión de doctor saben que el cuerpo no es tan lindo. But on the other side here, there is something good about the body. Pero del otro lado hay algo bueno sobre el cuerpo. You can use the body for devotional service. Se puede usar el cuerpo para el servicio devocional. It can help us to transcend the cycle of birth and death. Nos puede ayudar para trascender el ciclo de la vida y la muerte. And of all bodies, the human body is the best body. Y de todos los cuerpos, el cuerpo humano es el mejor. So although at one side is bad, it can be used in devotional service. Por lo tanto, si bien de un lado es algo malo, se puede usar en el servicio devocional. And can help us to transcend the cycle of birth and death. Y nos puede ayudar a trascender el ciclo de la vida y la muerte. So Srila Prabhupada had many discussions with Dr. Patel. Sí, Srila Prabhupada tuvo muchas discusiones con doctores sobre esto. At Yuhu Beach in Bombay, they used to make walks together. En Mumbai solían hacer caminatas juntos. And Dr. Patel had a particular relationship with Srila Prabhupada.
Dr. Patel tenía una relación particular con Srila Prabhupada. He always wanted to argue with Prabhupada. Siempre quería discutir con Prabhupada. That he was quite intelligent and learned, Dr. Patel. Era un doctor muy inteligente y estudiado. El Dr. Patel. So he would argue with Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada would always defeat him. Discutía con Srila Prabhupada y Srila Prabhupada siempre lo derrotaba. But the good thing was he would always accept defeat when Srila Prabhupada would defeat him. Y lo bueno era que el doctor siempre aceptaba la derrota por Srila Prabhupada. So one day they were discussing that topic, that a body engaged in devotional service is spiritual. Una vez estaban discutiendo que el cuerpo dedicado al servicio devocional es espiritual. And Dr. Patel said, spiritual, yes, but not like spiritual, but it's spiritual, but it's not like Krishna's body. El doctor Patel le dice, sí es espiritual, pero no es como el cuerpo de Krishna. Krishna's body is transcendental El cuerpo de Krishna es trascendental. and spiritual, but our bodies are not the same. El cuerpo de Krishna es trascendental y espiritual, pero nuestro cuerpo no es el mismo. Srila Prabhupada replied, Y la Prabhupada respondió, spiritual is absolute. el espíritu es absoluto. And from that principle we understand that the body is no longer material when engaged in devotional service. Y desde ese punto entendemos que el cuerpo ya no es material cuando se ocupa el servicio devocional. There is no difference between spiritual and spiritual. No hay diferencia entre espíritu y espiritual. When you speak of spiritual, we don't speak about of differentiation. Cuando hablamos de espiritual no hablamos de diferenciación. It is of an absolute nature. It is of an absolute nature. Es la naturaleza absoluta. When the body is engaged in devotional service, it becomes spiritualized. Cuando el cuerpo se ocupa en servicio devocional, se convierte espiritualizado. So at first, Dr. Patel he could not understand this principle Al principio el Dr. Patel no podía entender este principio, because he was comparing the body with Krishna's body. porque estaba comparando el cuerpo con el cuerpo de Krishna. So Srila Prabhupada said, Krishna's body is spiritual, Srila Prabhupada le dijo, el cuerpo de Krishna es espiritual. and the body of the spiritual master also when it is engaged in devotional service. Y el cuerpo del maestro espiritual también lo es cuando está ocupado en el servicio devocional. Then it is also spiritual. Entonces también es espiritual. There is no difference. No hay diferencia. Then he explained what is this understanding. Entonces le explica sobre este entendimiento. So Srila Prabhupada used the example of putting an iron rod in the fire. An iron rod, an iron bar, iron Entonces Srila Prabhupada le explica in fire. cuando se pone un hierro en el fuego That, and you leave it in the fire. y lo dejas en el fuego. When you leave it in the fire, due to the nature of fire, it transforms the iron into fire. Debido a la naturaleza del fuego, transforma el hierro en fuego. Then the iron will work or act as fire. Entonces el hierro va a actuar como el fuego. So, anyway, this body is not a good bargain. Este cuerpo no es un buen trato, It's a curse. es una maldición. That, so yes, because the body causes us limitations. Entonces el cuerpo nos causa limitación, Because the soul is eternal, porque el alma es eterna the body is temporary. y el cuerpo es temporal. The soul is full of knowledge, El alma está llena de conocimiento, the body is full of el ignorance. cuerpo está lleno de ignorancia. The soul is by nature blissful, El alma es por naturaleza bienaventurada and the body is always miserable. y el cuerpo siempre es miserable. So we always have to deal with miseries of the material body. Siempre tenemos que lidiar con las miserias del cuerpo material. And sometimes it really gets miserable. Y algunas veces se pone realmente miserable. If you had experience, you know.
Si lo has experimentado, lo sabes. So that's the nature of the material body. Entonces esa es la naturaleza del cuerpo material. And at the end, we have to give it up, the body. Y al final tenemos que entregarlo el cuerpo, dejarlo. Shishikada Govinda Chandaki, Shikani Taiki, Kirachmachki. So the only thing what's good in the body is you can use it to get out of the material world. Lo único bueno del cuerpo es que lo podemos usar para dejar el mundo material. It's like with a thorn taking out another thorn. Es como una espina removiendo otra espina. So the second point in this prayer here, it's how much power do we have to factually come to the position of practicing Bhakti Yoga. Entonces el segundo punto en esta oración es cuánto podemos llegar a esta posición de practicar el Bhakti Yoga. It is mentioned in Bhagavad Gita, only when you have given up, performed pious activities and given up all sinful activities, then you can have only the determination to engage in devotional service. Está explicado en Bhagavad Gita que cuando haces actividades piadosas y dejas las actividades pecaminosas, que te puedes ocupar en el servicio devocional. So it's important, like we have in this prayer, that we pray for the power and to engage in devotional service, and therefore prayer is very important. Entonces, como dice esta oración, es importante rezar por tener el poder de ocuparnos en el servicio devocional. Entonces la oración es importante. It's one of the 9 processes of devotional service Es uno de los 9 pasos del servicio devocional we find in the Bhagavatam, hundreds of prayers. que encontramos en el Bhagavatam cientos de oraciones. Every moment you can pray to Krishna is in your heart. En cualquier momento puedes rezarle a Krishna, está en tu corazón. Like we perform japa. Japa is prayer to Cuando, Krishna in the heart. cuando realizamos japa, el japa es una oración a Krishna en el corazón. A prayer to achieve mercy, to attain the position of pure devotional service. Una plegaria para tener la misericordia de poder ocuparnos en el servicio devocional. Because what power do we have to attain that mercy? Porque ¿qué poder tenemos de obtener esa misericordia? So, what is the perfection of devotional service? ¿Cuál es la perfección del servicio devocional? It's doing 4 things which I explained here in the purport. Son hacer estas 4 cosas que explicó en el propósito. Manmana, think of Krishna. Manmana, piensa en Krishna. Bhava Mad Bhakto, become Krishna's devotee, serve Krishna as a devotee. Baba Mat Bhakto, convertirnos devotos de Krishna. And serve Krishna as a devotee. Y servir a Krishna como sus devotos. Majjai, worship Krishna. Jai, adorar a Krishna. Man Namaskaru, offering him all respects, Jai Lord Nrsimhari. Man Namaskuru, siempre ofrecer reverencia. So, according to the Vishnu Purana, what is the greatest misfortune? De acuerdo al Vishnu Purana, ¿cuál es la mejor desfortuna? The greatest misfortune is to forget the Supreme Personality of Godhead. La peor desgracia es olvidarse de la Suprema Personalidad de Dios. So, always remember Krishna and never forget him. Entonces siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. All the instructions are kinkara or servants of that principle. Todas las instrucciones sirven a ese principio. Because our situation in this world is a situation of spiritual amnesia, bewilderment. Porque nuestra situación en este mundo es de constante amnesia, de confusión. And therefore, the use of this body is very important, a very important instrument.
Por lo tanto, el uso de este cuerpo es un instrumento muy importante. Yesterday I was studying the 11th canto, 24 spiritual masters by the Avalutta. Ayer estaba estudiando el canto 11, Yeah. 24 maestros espirituales del Brahmana Avaduta. Yeah. So, there, the last spiritual master that Dattatreya discusses el último maestro espiritual, da esta discusión. is this, he said, my material body is my spiritual master, he says. Dice, mi cuerpo material es mi maestro espiritual. What did he learn from the body? ¿Qué aprendió del cuerpo? How was it as a spiritual master? ¿Cómo era que era su maestro espiritual? Say me one word that he learned. Dime una palabra que aprendió. Y hacer y no hacer. What to do and what not to do. But not to do, I'm not sure of that. No estoy seguro de eso. I tried it out, but it didn't work. Lo probé, pero no funcionó. Yes. Que es como una nave, un vehículo. It's like a vehicle. Like a vehicle. What does a devotee learn from the body? ¿Qué es lo que un devoto aprende del cuerpo? Or what should a devotee learn from ¿Qué debería aprender del cuerpo? ¿Está regulado? To be regulated. regulated? Yeah, you have the servant of the body in that sense. Hmm? Yes, we are coming closer. Sí, nos estamos acercando. Ukalevaram. It's a vehicle full of stool and urine. Es un vehículo lleno de excremento y orina. Do you like a bucket full of stool and ¿Te urine? gusta un balde lleno de excremento y orina? No, it teaches you detachment. No, te enseña desapego. So the Avadutta Brahman learned detachment from the body. Entonces el Avaduta Brahman aprendió el desapego del cuerpo. That it gives you so much misery, so it's not something to be attached to. Te da tanta miseria que no es algo a estar apegado. So for the devotee, if we are sincere, we learn detachment from the body. Para un devoto, si somos sinceros, aprendemos el desapego al cuerpo. And you serve your whole life the body, and then the body says out. Entonces sirves toda tu vida al cuerpo y el cuerpo en un momento se va. So in that way, a devotee learns to be detached because the body causes so much pain and misery, so one becomes detached from it. Entonces aprendemos a desapegarnos del cuerpo porque el cuerpo causa tanta miseria. It convinces us of the uselessness of material life. Nos convence de la poco uso de la materia, de la vida material. So the body is our spiritual master in that sense. Entonces el cuerpo es nuestro maestro espiritual en ese sentido. So we serve the spiritual master. Entonces servimos al maestro espiritual. How do we serve the body as spiritual master? ¿Y cómo servimos al cuerpo como maestro espiritual? Takshi. This is a very important lesson. Avalita Brahman said Esta es una lección muy importante que dijo Avaduta Brahman. we should serve the guru of one's body Deberíamos servir al guru del cuerpo de uno by offering it only the bare necessities that it needs to exist. ofreciéndole solo las mínimas necesidades que necesita para existir. The bare necessities to keep body and soul together. Las mínimas necesidades para mantener el cuerpo y el alma juntos. Of course, he's not a devotee, he's a jnani, Por supuesto, él no es un devoto, es un yani and he's liberated. y está liberado. That devotees live a different life. Los devotos viven una vida diferente. That because they take prasad and they still enjoy it. Porque toman prasada y todavía lo disfrutan. But of course,
same principle is there by Rupa Goswami in Nectar of Devotion. Pero por supuesto ese principio está ahí por Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción, Also Nectar of Instruction, I think. también en el Néctar de la Instrucción. So, well, we should always eat prasad. Siempre debemos tomar prasad, Never things not offered to Krishna. nunca cosas que no han sido ofrecidas a Krishna. But if one eats still too much prasad, Pero si alguien incluso toma mucho prasad, still one will fall down. todavía uno se va a caer, One will not be able to control one's senses. uno no va a poder controlar los sentidos. So that should be in a balanced way always. Entonces uno debe estar en un balance siempre, Here it's at the bare necessities. en mantenerse en las necesidades mínimas. What does that mean, the bare necessities? ¿Qué significa las necesidades mínimas? That I was in Radhadesh 20 years ago, and Kadamba Maharaj had just received sannyas initiation. Estuve en Radhadesh hace 20 años y Kadambakana Maharaj acababa de recibir sannyasa iniciación. And we were together in the bathroom, Estábamos juntos en el baño. and he was in the bathroom taking a shower very quick, and he was out. Él estaba en el baño, tomó una ducha muy rápida y se fue. He didn't want he didn't want to spend too much time to the body. No quería dedicarle mucho tiempo al cuerpo. Just what it needs to be clean, and he was out. Solo lo necesario para estar limpio y se fue. So these are lessons to learn from the body. Estas son lecciones para aprender del cuerpo. Of course, these principles discussed in this verse Estos principios que habla este verso is a basic principle for our preaching also. son los principios básicos para la prédica también. Narada Muni says to Srila Vyasadeva, Narada Muni le dice a Srila Vyasadeva, Tashaivaita payate kavito nalapyate abramatam yapayata talapite dukavan yatoskam kalini sarvatra kaviramasa. One should seek for that happiness which is not available, which it's not available from the lowest to the highest planet in this universe. uno debería buscar esa felicidad que no está disponible desde los planetas más bajos a los más altos en este universo. And what happiness for the body is concerned, what happiness of the body is concerned, Pero la felicidad por el cuerpo es algo a tener en cuenta. one does not have to strive for this. Uno no debería esforzarse por esto. Like distress comes on its own accord. Como el estrés viene por cuenta propia. So, in the same way, happiness will come on its own accord. De la misma manera, la felicidad va a venir por su propia manera. So we don't want distress, right? Bueno, no queremos We don't want distress. no queremos el estrés. There's no, Aflicción, distress. Distrés, aflicción, no queremos la aflicción. yeah. But still it comes. Pero sí, igual viene. That in the same way, happiness will come. De la misma manera, la felicidad va a venir. You are, when the body takes birth in this world, Cuando el cuerpo nace en este mundo, from that moment your happiness and your distress is already fixed. It's fixed, it's settled. cuando el cuerpo viene en el mundo, la aflicción y la felicidad ya están fijos. It depends on your actions in your previous lives. Depende de las acciones de tu vida anteriores. And the happiness and distress you receive are only the reactions. Y la felicidad y el distrés, la aflicción, las partes. That, yes, I was thinking of the next thing I was going to say. No, this happiness, your happiness and distress in this life is fixed at the time of birth. La felicidad y la
Y el distrés están fijos desde el momento del nacimiento. Because it depends on the karma of your previous lives. Que depende del karma de tus vidas anteriores. Krishna gives you the reactions. Krishna te da las reacciones. You cannot change your happiness and distress in this life. No puedes cambiar tu felicidad y distrés en esta vida. We want all to be happy, Todos queremos ser felices, but that's already fixed. pero eso ya está fijo. That's for the body, this happiness and distress. Eso es para el cuerpo, esta felicidad y angustia. And the body is meant to give you the reactions. Y el cuerpo está hecho para darte esas reacciones. The reactions come in this life come in three ways. Las reacciones en esta vida vienen de tres maneras. Adibautika, Adhyatmika, and Adidevika, Adibautika, Adhyatmika. Yeah, it comes to the happiness and distress experience to the senses, to the body. Viene la felicidad y el distrés que le pasan a los sentidos del cuerpo. Happiness and distress caused by others. La felicidad y el distrés Sufrimiento. y el sufrimiento que vienen causados por otros. And happiness and distress given to you by the demigods, by nature. Y la felicidad y el sufrimiento que vienen por los semidioses de la naturaleza. So nothing we can change there. Nada que podamos cambiar ahí. And the body is a vehicle to give you these reactions. Y el body el cuerpo está hecho para darte estas reacciones. And the devotee knows that. Y un devoto sabe esto. He knows these reactions are coming. Sabe que estas reacciones son comunes. And Krishna is in my heart, he's looking. Y Krishna está en mi corazón y está mirando. Oh, this person did that to someone else in his previous life, and now he gets the reaction. Y una persona le hizo algo a otra en la vida pasada y ahora obtiene la reacción. What is he going to do? Krishna in the heart. ¿Qué es lo que va a hacer Krishna en el corazón? So we can do two things. Puede hacer dos cosas. We can be spiritually awake Podemos hacer dos cosas. Estar espiritualmente despiertos and understand this is a reaction I get y entender que esto es una reacción que estoy obteniendo from my previous life. de mi vida pasada. And Krishna is so kind. Y Krishna es tan amable He gives me only a little. que me da solo un poquito. And now I've paid for it. Y ahora pago por ello. Finished. Sí, se terminó. Tateno kam se samikshama bhujatmaivatma vitvakva purubhe vidadhanamaste chivetya muktipate sdayabhak. The devotee thinks Krishna gives me a reaction, but I deserve much more punishment than that. But Krishna is so kind, and I suffer only a little. Un devoto piensa que Krishna me da esta reacción, pero yo merezco más. Pero Krishna es tan amable que solo me da un poquito. And when you accept that, you are ready for liberation. Y cuando aceptas esto, estás listo para la liberación, dice Krishna. You become ready for going back to Godhead. Te vuelves listo para volver a la Suprema Personalidad de Dios. By accepting. Aceptando. But if you think, oh, this person did that to me, Pero si piensas, esta persona me hizo eso, oh, that's unfair. eso no es justo. I will get that person. Me voy a vengar. I will retaliate. Me voy a vengar. Oh, Krishna said, oh, you are going to do that. Within the heart, Krishna said, you are going to do that. Krishna en el corazón dice, ¿vas a hacer eso? Good luck. Buena suerte. You will become entangled again. Te vas a enganchar de vuelta. You create new reactions. Vas a crear nuevas reacciones. That is how we are prisoners in this material world. Así es We como, are prisoners in this así como material somos world. prisioneros en este mundo material. In a prison you are to get the punishment. En una prisión estás para obtener el castigo. But from the moment we understand that, Pero desde el momento que entendemos eso, then we start to act different. empezamos a actuar de manera diferente. If a devotee gets opportunity for enjoyment for the senses, Cuando un devoto tiene oportunidad para disfrutar los sentidos, he remembers. recuerda, Krishna says, Krishna dice, Isam spasyabhuka dukayanga evatatyantavantakaunti anatishurmate buddha. If you want to enjoy, Krishna says, the reaction will be suffering. si
quieres disfrutar, dice Krishna, la reacción va a ser sufrimiento. And the sages say, don't do it. It's temporary, it's not worthwhile. Y los sabios dicen, no lo hagas, es temporario, no lo vale. So a devotee immediately thinks, oh, Krishna doesn't want me to do it, forget it. Un devoto enseguida piensa, Krishna no quiere que lo haga y lo deja. I don't want to suffer again, I want to serve Krishna. No quiero sufrir de vuelta, quiero servir a Krishna. So in that way, a devotee learns from the body that detachment. De esta manera el devoto aprende del cuerpo el desapego. And he loses interest for all these sensual things and all these relationships, all these families, all these nations. Soon I'm out of this world, I have nothing to do with it. Y pierde el interés por estas cuestiones sensoriales, relaciones, familia, nacionalidad. Dice, pronto voy a dejar este cuerpo. My happiness lies in serving Krishna with love. Mi felicidad yace en servir a Krishna con amor. And I want always to think of Krishna in my heart. Y quiero siempre pensar en Krishna en mi corazón. And that is what life is meant for. Para eso está hecha la vida. Pralatsit Kamara Chitpahyo Dharamam Bhartamyam Durlabam and Samchyam Tapya Dhruvam Achtadam. We should be trained in thinking of Krishna from the age of Kamara, 5 years. Prahlad dice, deberíamos ser entrenados en pensar en Krishna desde la edad de 5 años. Because this body is rarely attained. Porque este cuerpo It's rarely attained, the human body. Que se logra en raras ocasiones. Claro, este cuerpo se logra en las ocasiones. And therefore, we should use this human form of life Por lo tanto, deberíamos usar esta forma humana and use the body. y usar el cuerpo. And there's much more to say, but if there are any comments or questions, ¿Comentarios o preguntas? the body as spiritual master. El cuerpo es un maestro espiritual. Hare Krishna. Krishna Maharaj, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que uno por sufrimiento se quiera desapegar del cuerpo, pero no logre apegarse a Krishna, no que se quede en esa etapa de, como bueno, me desapego para no sufrir más, o viene automáticamente por el desapego del apego a Krishna? What is the risk of, because of suffering, one wants to get detached from the body but not get attached to Krishna? Yeah, that's a good point. What's the reason? That can be many reasons. Ese es un buen punto. The first reason could be that one does not accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Hay varias razones. La primera razón puede ser que uno no acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Impersonalists are not accepting Krishna as such. Los impersonalistas no lo aceptan a Krishna así. They think that Brahman is the supreme, Ellos piensan que Brahman es el supremo, the absolute truth. la verdad absoluta. And therefore they cannot accept Krishna as such. Por lo tanto, no pueden aceptar a Krishna como tal. Another reason can be material desires. Otras razones pueden ser deseos materiales. I want to end my suffering, Quiero terminar mi sufrimiento. and therefore they are approaching even Krishna for that. Y se acercan a Krishna por eso. We heard this from Nectar of Devotion this morning, four kinds who are approaching Krishna, and one is the distressed. Leímos esta mañana en el Néctar de la Opción que hay 4 personas que se acercan a Krishna y una es la que sufre. They want to get rid of suffering. Quieren dejar el sufrimiento. But then there are also the jnanis. Pero también están los yanis. The jnanis, they through realization that they are Brahman, not this body, Los yanis tienen el entendimiento que son Brahman, no este cuerpo. they want to give up the connection with the body, Quieren dejar la conexión con el cuerpo and merge with Brahman. y fundirse con Brahman. That and by yoga, many follow
the mystic yoga, Por el yoga, muchos siguen el yoga místico or Ashtanga yoga, but which is used for mystic purposes. o el ashtanga que es usado para propósitos místicos. And they want to come to the point of withdrawing from the material world, Quieren llegar, pratyahara, and going inside. quieren llegar al punto de retirarse del mundo material y volverse hacia adentro. They want to withdraw their consciousness into the soul Quieren volver su conciencia hacia el alma and realize Aham Brahmasmi. y entender yo soy Brahma. But we have also that experience, Pero también tenemos esa experiencia, not like the experience of Brahman realization. no como la experiencia del entendimiento de Brahman. Every night we go into deep sleep, Cada noche nos vamos al sueño profundo. susupti is deep sleep in Sanskrit. Susupti es sueño profundo en sánscrito. Shagrati is so called being awake Y materially, not spiritually. la otra palabra es estar despierto materialmente. That when we dream at night, we sleep and we dream, then the subtle body is still active. The conscious is in the subtle body, not in the gross body. Cuando dormimos y soñamos, la conciencia sigue activa en el cuerpo sutil. And if we have deep sleep, the consciousness is further withdrawn within the soul. Y si estamos en sueño profundo, la conciencia está más retraída en el alma. And then we get to peace and rest. Y entonces tenemos paz y descanso. No suffering. No hay sufrimiento. And when we get up and we have got deep sleep, we feel rested. Y cuando nos despertamos y tuvimos un sueño profundo, nos sentimos descansados. Because the subtle body also had rest. Porque el cuerpo sutil también descansa. But they want artificially to withdraw within the soul and then meditate there on the super soul, the bona fide ones, bona fide yogis. Ellos quieren artificialmente retirarse al alma y meditar en el super alma, estos maestros bona fide, autorizados. Yeah. Anyway, there may be much more to say on this. I hope that helps to meditate on it. Espero que esto ayude para meditar en eso. Good. Something else? Una pregunta. Cuando uno es arrastrado por los sentidos, aún sin quererlo, como Arjuna le decía a Krishna, es por... ¿qué pasó ahí con el devoto? ¿No es muy avanzado? When one is taken by the senses, ¿cómo dijo? Aún sin quererlo. Even without wanting it, ¿cómo? Sí, como ¿qué pasó con el devoto? If one is a devotee, what happened there? Yeah, that's also the problem of Arjuna. Arjuna said in Bhagavad Gita, what is this power that overmasters me, that overpowers me, and let me do things I don't want to do? Arjuna, también es el problema de Arjuna, que preguntó cuál es este poder que me controla y me hace hacer cosas que no quiero hacer. And Krishna gives the answer. Y Krishna le da la respuesta. Lust is the problem. La lujuria es el problema. To remove lust from your body, Krishna says, you must get transcendental knowledge on how to act as a spirit soul. Para liberarte de la lujuria debes tener conocimiento trascendental para actuar como un alma espiritual. And we should feed the intelligence with that transcendental knowledge how to act on a spiritual platform. Y debemos tener el conocimiento de cómo actuar en una plataforma espiritual. That means engaging in pure devotional service Eso significa ocuparse en el servicio devocional puro, according to the regulations of the scriptures. de acuerdo a las regulaciones de las escrituras. That means doing sadhana bhakti. Eso significa hacer sadhana bhakti. But we cannot come immediately to the platform of pure devotional service. Pero no podemos llegar inmediatamente a la plataforma del servicio devocional puro.
as long as we are not on that platform, we will sometimes be, the risk is there that sometimes we are overpowered. Y mientras no estemos en esa plataforma, el riesgo está de que algunas veces estos sentidos nos controlen. But you tolerate that. Pero lo toleran. You tolerate and you continue your devotional service. Lo toleras y continúas con tu servicio devocional. And in due course of time we will become stronger. Y con el tiempo te vas a volver más fuerte. And it will not happen so often. Y no va a pasar tan seguido. Finally we will be able to overcome it. Finalmente lo vamos a poder lograr vencer. If you have overcome it, then you are liberated. Si lo controlas, entonces estás liberado. It's keeping us humble. Nos mantiene humildes. Hare Krishna. Thank you very much. Chandra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.